आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। लेथपुरा खुदकुश हमले की तीसरी बरसी पर एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। लेथपुरा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों की यादगार पर गुलबारी की गई। 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजीपी दिलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि इन 40 जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की थी। चौधरी ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि पूरे यूटी में अमन व अमान को कायम रखा जाए। उन्होंने वाज़ा किया कि शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं होने दी जाएगी। पूरे मुल्क में हिजाब पर होने वाले तनाज़े के दरमियान कुछ बुर्कापोश खवातीन ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों में फूल तकसीम किए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कई खवातीन को हाथों में फूल लिए इंतजार करते हुए देखा गया। इन खवातीन ने यूनिवर्सिटी की उन लड़कियों को फूल पेश किए जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। जम्मू कश्मीर पीएचडी स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज किया गया। उन्होंने एक मरबूत जॉब पॉलिसी न होने पर मायूसी का इजहार किया। एहतजाजियों ने एकेडमिक अरेंजमेंट नोटिफिकेशन 2022 मुश्तहिर करने में ताखीर, उन्हें कम तनख्वाह देने, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल न करने समेत दीगर अमूर भी उजागर किए। एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाय लेक्चरर करार देने और फुल एकेडमिक सेशन एंगेजमेंट न होने जैसे मसाइल भी उजागर किए। एहतजाजियों ने एलजी से अपील की कि उन्हें उनके मुतालबात पर इंसानी बुनियादों पर गौर किया जाए। श्रीनगर में रहबर तालीम असातिज़ा ने एहतजाज किया। डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस पर एहतजाज किया गया। रहबर तालीम असातिज़ा ने मुस्तकिली की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि अगर दीगर आरईटी टीचर्स को मुस्तकिल किया गया तो उन्हें क्यों अदालत में घसीटा जा रहा है। एहतजाजियों ने सेक्रेटरी एजुकेशन से अपील की कि उनकी मुस्तकिली का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स और यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन उजरतों में इजाफे और मुलाजमतों की मुस्तकिली का मुतालबा कर रहे थे। इन मुलाजमीन का कहना था कि वज़ीर आज़म के वादे के बावजूद उनकी मुस्तकिली के अहकामात को इल्तवा में रखा गया है। उन्होंने एलजी से अपील की कि वो उनके जायज मुतालबात पर गौर करें। चंद महीनों बाद कौमी शाहराह 444 की तामीर हो सकती है, जो कि नेशनल हाईवे 44 की मुतबादिल सड़क रहेगी। शोपियां के हब्बीपुरा गांव में सैकड़ों लोग जमा हुए और इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया क्योंकि 27,000 से ज्यादा सेब के बागात की अराजी सड़क की तामीर के तहत आएगी। मकामी अफराद ने काम बंद करने को कहा। शोपियां जिला सेब की पैदावार के लिए जाना जाता है और यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी बागबानी पर मुनहसर है। लोगों का कहना था कि वो अपने बागात में किसी को भी तामीरात करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि सेब की पैदावार के लिए जमीन बहुत जरखेज है। बांडीपुरा के करीब श्रीनगर मुजफ्फराबाद कौमी शाहराह पर म्युनिसिपल काउंसिल ऊडी की तरफ से कूड़ा करकट और दीगर फजला के ढेर पर ऊडी शहर के लोग परेशान हैं। कस्बे में कचरा फेंकने की कोई मुनासिब जगह दस्तयाब न होने की वजह से म्युनिसिपल काउंसिल ऊडी के मुलाजमीन को ऊडी म्युनिसिपल एरिया से जमा होने वाला कचरा हाईवे के किनारे फेंकने हुए देखे जा सकता है, जो बिलाखिर दरियाए जहलम में जा गिरता है। अनंतनाग के देवलगाम कोकरनाग इलाके में दरियाए ब्रंगी में आबगीरा रोनुमा होने के बाद माहिरीन अर्जियात और दीगर मुतल्लिकीन इलाके का दौरा कर रहे हैं। वो इस जोग्राफियाई अमल के बारे में तहकीक कर रहे हैं। इस दौरान जिला इंतजामिया ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है। पुलवामा की पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम में खराबी पैदा होने की वजह से कस्बे पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई है। रेशूनी वाटर सप्लाई स्कीम में कुछ बरसों से पानी की टैंकी में लीकेज होने से पानी खारिज होता था। इससे आसपास में पानी जमा हो जाता है।
پانی خارج ہونے سے واٹر سپلائی کو بھی بھاری نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے انڈسٹریل ایریا سانبا میں پی ڈی ڈی کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ 153 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا۔ صارفین کو گرمیوں میں بجلی کی کٹوتی سے تھوڑی راحت ملے گی۔ جموں، سانبا، ہیرا نگر، کٹھوا، ادھمپور اور دیگر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بہتر ہوگی۔ ایل جی منوج سنہا نے کہا 22 ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پروجیکٹس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یو ٹی کے ہر ضلع میں بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، نیا انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ پیش رکھتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال محکمہ صحت میں کام کر رہی لنگیٹ کی رہنے والی بلقیس آرا نامی آشا ورکر ہے۔ بلقیس نے ابھی تک 27 پوائنٹ خون کا عطیہ دے کر کئی قیمتی جانوں کو بچانے کا کام کیا ہے۔ 27 پوائنٹ انہوں نے ڈسٹرکٹ اسپتال ہندواڑہ میں ایک تقریب کے دوران عطیہ دیا۔ بلقیس نے خون کا عطیہ دے کر لوگوں کی جان بچانے کو اپنا مشن بنایا ہے۔ بلقیس کا کہنا ہے کہ ان کی ایک قریبی رشتہ دار کافی بیمار تھی اور اسے خون کی ضرورت تھی، مگر ضرورت کے وقت اسے خون میسر نہیں ہوا۔ اس کے بعد بلقیس نے خون کے عطیے کو اپنا مشن بنایا۔ اپنی پارٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ میں خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد ہوا۔ کیمپ میں درجنوں رضاکاروں نے خون کا عطیہ دیا۔ اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے شرکت کرنے والے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سرہارا ماگام سے تعلق رکھنے والی سہیرہ احمد نامی طالبہ نے 12ویں جماعت کے نتائج میں ضلع بڑگام میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سہیرہ نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام سے 27 سائنس اسٹریم میں 494 نمبرات حاصل کر کے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کی کامیابی پر ضلع بڑگام میں خوشی پائی جا رہی ہے۔ سہیرہ نے اس کامیابی پر اپنے اساتذہ، اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ بڑگام پولیس نے بھی ضلع بڑگام کے ان طلباء کو مبارکباد پیش کی جنہوں نے 12ویں جماعت میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ پیش کیا۔ ایس ایس پی بڑگام طاہر سلیم نے بڑگام میں ایک تقریب کا انعقاد کیا اور ان بچوں کو اعزاز سے نوازا۔ نیشنل کانفرنس کے ڈی ڈی سی ممبر اننت ناگ ایڈوکیٹ محمد سلیم پرے نے این سی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ پرے نے پی اے جی ڈی کے مشترکہ امیدوار کے بطور کوکرناگ سے ڈی ڈی سی انتخاب لڑا تھا۔ کوکرناگ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ایڈوکیٹ پرے نے کہا کہ وہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کلگام کی جانب سے اہربل سیاحتی مقام میں پہلی بار 3 روزہ ونٹر کارنیول کا اہتمام کیا۔ اس کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ مختلف سرمائی کھیل مقابلوں کا انعقاد بھی اس کا مقصد ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے ونٹر کارنیول کا افتتاح کیا۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین پنچایتی اور بلدیاتی راج نمائندوں کے علاوہ مقامی لوگوں اور مختلف اسکولوں سے آئے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ونٹر کارنیول میں کوہ پیمائی، اسکیئنگ اور مختلف سرمائی کھیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ پلوامہ میں 1 ماہ تک جاری رہنے والے ہاکی اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ زیر تعمیر ہاکی ٹرف پر اس تربیتی پروگرام میں 4 اضلاع کے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے ٹیچرز کو ہاکی کی خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے وادی کشمیر کے پہلے ہاکی ٹرف کی تعمیر پلوامہ میں شروع کر دی ہے۔ 14 فروری 2019 کے پلوامہ حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف جوانوں کی آج 3ری برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے جموں میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 74ویں بٹالین کے شہید جوان نصیر احمد کی بیوہ کو اس موقع پر اعزاز سے نوازا گیا۔ سی آر پی ایف کے جوانوں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو خراج پیش کیا۔ گاندربل میں پلوامہ حملے کی 3ری برسی منائی گئی۔ شہید اسمارک پر شہید ہیڈ کانسٹیبل نارائن لال گجر اور شہید کانسٹیبل جی ڈی مہیش کمار کی تصویر پر پھول نچھاور کیے گئے۔ کمانڈنٹ نے اس موقع پر ان شہداء کی عظیم قربانیوں کو بیان کیا جنہوں نے مادر وطن کے لیے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان نچھاور کی۔
भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लेतपुरा में उस जगह की गुलबारी की गई जहां सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद याकूब मलिक ने यहां पहुंचकर गुलबारी की। उन्होंने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया गया। पार्टी के चंद दीगर लीडरान और कारकुन भी उनके हमरा थे। अरुणाचल प्रदेश के कामंग सेक्टर में शहीद होने वाले अखनूर के जवान को खराज अकीदत पेश किया गया। विशाल शर्मा की याद में एक कैंडल मार्च निकालकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद के एजाज में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी की गई। जम्मू के फनकारों की जानिब से बनाई गई शॉर्ट फिल्म को सांबा के बड़ी ब्रह्मना में लॉन्च किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना, पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह, श्यामलाल शर्मा ने इस फिल्म को लॉन्च किया। विक्रम शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सहाफी और समाजी कारकुन आशीष कोहली ने इसमें रोल अदा किया। पार्टी के सरकर्दा माहिर तालीम, नक्काद और दानिश्वर हाजी मुजफ्फर जान का इंतकाल हो गया है। मुजफ्फर जान काफी अरसे से अलील थे। उन्होंने आज सुबह सरार शरीफ बडगाम में आखिरी सांस ली। मरहूम हाजी मुजफ्फर जान ने उर्दू में मास्टर्स डिग्री की थी। वो महकमे एजुकेशन में तैनात थे। भदरवा की बतला पंचायत के आम लोग और अवामी नुमाइंदे बरसों से नीरू दरिया पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे थे। पुल न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था। पुल की तामीर को मंजूरी मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। बारामूला एडवेंचर क्लब की जानिब से एक रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे जंगलात जेबी डिवीजन के इश्तराक से मुनक्किद किए गए इस ट्रैकिंग में 25 ट्रैकर्स ने शिरकत की। यह ट्रैकिंग सलामाबाद ऊडी से सुम्बुगली तक मुनक्किद की गई। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज ने बर्फबारी के बावजूद पैदल चलकर नायल नामी गांव में लोगों का मुफ्त इलाज किया। फौज ने इस मौके पर घर घर जाकर उम्र रसीदा अफराद पर खास तवज्जो दी। अवंतीपुरा में वोटर्स दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को असनाद से नवाजा। आरटीओ कश्मीर यहिया नक्काश ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने एआरटीओ ऑफिस कुपवाड़ा में जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने एआरटीओ कुपवाड़ा को हिदायत दी कि जिले में ट्रांसपोर्टर्स के रुके पड़े मसाइल हल करें। एडीसी गांधरबल ने एक मीटिंग की सदारत की। पीएमजे सेहत स्कीम के बारे में तबादला ख्याल हुआ। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाने पर बातचीत हुई। जिले में तमाम लोगों को गोल्डन कार्ड फराहम करने के हवाले से एडीसी ने अफसरान को इस अमल में तेजी लाने की हिदायत दी। पामपुर पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन पामपुर में एसएसपी मोहम्मद यूसुफ की सदारत में एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। इसमें इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के अलावा एमआई मसाजिद और दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। लखनपुर पुलिस ने मवेशियों की स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 13 मवेशियों को बरामद कर लिया है। एसएसपी कठवा ने कहा कि लखनपुर में एक नाके के दौरान एक ट्रक से ये मवेशी बरामद किए गए। कोरोना केसेस में कमी आने के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया। इसके चलते जिला पुंछ समेत जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में आज 10वीं से 12वीं जमात के तमाम स्कूल, कॉलेज और आईटीआई दोबारा खुल गए हैं। पटन के ब्लॉक शीराबाद खोर और ब्लॉक सिंहपुरा में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकानात तामीर करने के लिए 4 वर्षों से कोई पैसा वागुजार नहीं किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठवा की एनसीसी यूनिट ने पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बजरंग दल राजौरी यूनिट ने जवाहर नगर पार्क में 3 साल कबल पुलवामा हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया।
پونچھ میں بھی پلوامہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ VHP اور بجرنگ دل نے پونچھ کے بازار میں ریلی نکالی۔ اس موقع پر کہا گیا کہ شہیدوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پونچھ کے بالاکوٹ تحصیل کے نالوئی کے لوگوں کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو 2 کلومیٹر دور ایک قدرتی چشمے سے پانی لانا پڑتا ہے۔ لوگوں نے واٹر سپلائی اسکیم شروع کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ اس سبھا ہر روک دفعہ جرمن چانسلر اولاف شولز کا یوکرین کا اولین دورہ۔ جرمن چانسلر اولاف شولز میں یوکرانی صدر سے ملاقات۔ یوکرین کے بحران میں ڈرامائی طور پر اضافے کے سبب اولاف شولز نے یوکرین کے دورے کا فیصلہ کیا ہے۔ شولز کا یوکرائن کا یہ پہلا اور خالصتاً رسمی دورہ ہے۔ جرمن چانسلر آج روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں، تاہم جرمن ذرائع کے مطابق برلن کو ان مذاکرات سے کسی طرح کے ٹھوس نتائج کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کے لیے جھوٹا بہانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ یہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب اس تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ نے سفارتی راستے کھلے رکھے ہیں، جو تاحال اس بحران کو کم کرنے میں ناکام ہے اور بار بار کہہ چکا ہے کہ حملہ جلد ہو سکتا ہے۔ کینیڈا نے اپنے کچھ فوجیوں کو یوکرین سے یورپ منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کینیڈین وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں کی منتقلی عارضی ہوگی۔ فیصلہ فوجیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سفارتکاری کے ذریعے یوکرین بحران میں کمی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم جانسن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اتحادیوں سے مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد واحدی ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں ان کا استقبال ان کے پاکستانی ہم منصب شیخ رشید احمد نے کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزائی نے طالبان حکمرانوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے جس کے تحت اس نے افغانستان کے منجمد اثاثوں میں سے نصف کو 11 ستمبر 2001 کی دہشت گردی کے متاثرین کے لواحقین کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مشرقی یروشلم کے کشیدہ علاقے شیخ جرہ میں ایک انتہائی دائیں بازوں کے متنازع یہودی قانون ساز کے دورے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران اسرائیلی پولیس کی فلسطینیوں سے جھڑپ ہوئی۔ ٹیونس کے صدر قیس سعید نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت ایک نیا جوڈیشل واچ ڈاگ قائم کر کے عدلیہ سے متعلق تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس متنازع اقدام پر ہزاروں افراد احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ صدر سعید اب خود ججوں کی برطرفی، ان کی ترقی اور تقرری کے مجاز بن گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کورونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں پر منافع کی لالچ کا الزام عائد کیا ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق غریب ملکوں میں ویکسینیشن کی شرح صرف 4% ہے۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو اور امریکی شہر ڈیٹرائٹ کے درمیان انتہائی اہمیت کا حامل ایمبیسڈر برج کو، جو قریب ایک ہفتے سے ناقابل گزر تھا، پولیس نے اسے کلیئر کروا لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ افغانستان میں کئی ہفتے قبل لاپتہ ہونے والی 4 خواتین رضاکاروں کو ملک کے عبوری حکمرانوں نے رہا کر دیا ہے۔ بہار کے سی ایم نے سماجوادی اور پریوار واد پر پی ایم کے بیان کی حمایت کی۔ پریوار واد کو لے کر لالو پریوار پر بولا حملہ، کہا پریوار واد کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے سماجواد۔ جنتا دربار میں سی ایم نتیش کمار نے سنے تعلیم اور محکمہ صحت سے جڑے لوگوں کے مسائل، جوہی کی شکایت پر محکمہ تعلیم کو لگایا فون، مسئلے کو جلد حل کرنے کی دی ہدایت۔ گوپال گنج میں شراب مافیا نے محکمہ ایکسائز کی گاڑی کو ماری ٹکر، حادثے میں بال بچے افسران اور جوان راستے میں
पलटी स्मगलरों की स्कॉर्पियो, काफी मिकदार में शराब बरामद। पटना के मसूरी में नील गाय की दहशत, हरबंशपुर और उस्मानपुर गांव में फसल को बर्बाद कर रहे हैं नील गाय। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। हजारीबाग में तनाव का माहौल, मजहबी मकाम को तोड़ने के बाद नाकाम गुस्से की लहर, इंतजामिया ने लागू किया दफा 144। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट। बशटूपुर में ज्वेलर्स से जराइम पेशों ने लूटी रकम, सिटी एसपी ने मौके का लिया जायजा। सफर हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से इमसाल 19 से कम आजमीन हज ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। हज फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है और अब तक मध्य प्रदेश से कुल 3104 आजमीन हज ने दरख्वास्त दाखिल की है। 2020 में मध्य प्रदेश से 15,568 आजमीन हज ने हज फॉर्म दाखिल किए थे। हालांकि हज 2022 के फॉर्म कम आने के सबब मरकजी हज कमेटी के जरिए हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में एक बार फिर तौसी की भी जा चुकी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में होने वाले चुनाव की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले समाजी कारकुन ज़मीर नकवी की तरफ से दाखिल अर्जी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में होने वाले चेयरमैनशिप के चुनाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। अर्जी में कहा गया है कि दोनों वक्फ बोर्डों के चुनाव में ज़ाब्ते की संगीन खिलाफ वर्जियों की गई है। इस मामले की आइंदा समाअत 21 मार्च को होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सालाना इम्तहानात ऑफलाइन कराने के फैसले के खिलाफ तलबा ने कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। तलबा का कहना है कि उनकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन हुई है, ऐसे में इम्तहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। तलबा ने क्लासरूम पर नारे भी बुलंद किए। तलबा की दलील है कि ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद ऑफलाइन इम्तहान में कई तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन इम्तहान के मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। अलीगढ़ के थाना मडराक इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक शिव मंदिर में मूर्तियों को किसी शरपसंद ने नुकसान पहुंचाया। खबर मिलने पर इलाके के लोग जमा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने मंदिर को चारों तरफ से बैरिकेड करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। PSLV C-52 मिशन कामयाब। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 3 सैटेलाइट्स को मदार में छोड़ा गया। साइंसदानों को मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 7 नए जजों की हलफबरदारी। हाई कोर्ट में जजों की तादाद हुई 27। ओबीसी तबके को नजरअंदाज करने का जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर इल्जाम। इंसाफ की मांग को लेकर तेलुगु देशम का एहतजाज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के